अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माशाअल्लाह से तख्ती नंबर 13। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बागो पेश बुर्रा ज़ेरी बुर्री ज़ा ज़बरज़ा बुर्रिज़ा वस्लन बुर्रिज़ा वक़फ़न बुर्रिज़। हासक़ाद पेश हुस्क़ाद ज़ेर सी हुस्क़ी लाम ज़बरला हुस्क़िला वस्लन हुस्क़िला वक़फ़न हुस्क़िल। صاد دال زبر صاد دال زبر دا صاد قاف زبر قا صدق وصلا صدق وقفا صدق. عين دال زبر عدال زبر دا عد دال زبر دا عدد وصلا عدد وقفا عدد. قاف دال زبر قد دال زبر دا قد را زبر قدر وصلا قدر وقفا قدر. كاف ذال زبر كذال زبر ذا كذب زبر ب كذب وصلا كذب وقفا كذب. نون عين زبر نع عين زبر ع نع ميم زبر ما نعم وصلا نعم وقفا نعم. يا زبر يا زبر يا ظا نون بيش ظن نون بيش نو يغن وصلا يغن وقفا يغن. يا زبر يا حاصاد بيش حصاد بيش ذو يحظ وصلا يحظ وقفا يحظ. جيم نون زبر جن نون زبرنا جن وصلا جن جنة تادو زيت جنة وصلا جنة وقفا جنة. ذال را زبر ذرة زبر ذرة تادو زيت ذرة وصلا ذرة وقفا ذرة. قاف باو بيش قفا زبر قوة تادو زيت قوة وصلا قوة وقفا قوة. كاف را زبر كرة زبر كرة تادو بيشتن كرة وصلا كرة وقفا كرة. سين عين بيش سو عين زرعي سعي را تا زبر رد سعرت इसको वसलन वक़फ़न सअरत ही पढ़ेंगे. قاف دال زبر قد دال زبر د قد ميم تا زبر مد قدمت ये भी सेम उसी तरह सुअरत की तरह. كاف ذال زبر كذال زبر ذا كذب تا زبر بت كذبت زوا بزوا زيروي زوي جيم تا زبر جت زوجت. سين جيم بيش سجيم زيجي سجي روتا زبرت سجرت. ये सारे के सारे लफ्ज़ जो हैं आगे जो पढ़े जा रहे हैं सुअरत क़द्दमत कज़्ज़बत ज़ुविजत सुज्जिरत ये सारे के सारे वक़फ़न और वसलन एक ही शक्ल एक ही तरह